পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্যদেবের নির্দেশে সৎসঙ্গের সময়সীমা হচ্ছে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। 1 থেকে 1.5 ঘন্টার ভিতরে আমরা কীর্তন করব, প্রার্থনা করব এবং জয়রাধে দিয়ে শেষ করব। আমরা সারাদিন ব্যাপী কোনো প্রোগ্রাম করব না। जो गुरु सभी को वेलकम टू राहुल स्मिथ ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे ठाकुर जी की दया से। तो आ गया हूँ मैं आज फिर से एक नई सुबह एक नई जगह के साथ। आज मैं जा रहा हूँ एक सत्संग में जो कि रंगापार में है। फिलहाल तो मैं सुबह सुबह भी रेडी होके बैठा हूँ क्योंकि अभी बस आने वाला है, तो उसी बस से मैं फिर स्पोर्ट्स पे जाने वाला हूँ। तो चलिए चलते आप सभी को लेके। जाने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी गुरु भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा अभी तक भी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ है। तो जो भी गुरु भाई या जो भी मेरे चैनल पे है या जो मेरा वीडियो देखते हैं उन्हीं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें और सभी से शेयर भी करें। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं। जो गुरु सभी को फाइनली पहुंच गए स्पोर्ट्स पे। देखिए सब आगे हैं, सब रेडी हो रहा है। अभी सब रेडी हो रहा है। अभी ठाकुर आसन दिखा देते हैं। स्वामी नाम जुगावे सोई करे कल कले ससबनास
উদ্দেশ্য, সেটা হলো প্রিয় কর্মকে আনন্দ দেওয়া। যাকে কেন্দ্র করে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত, এই কীর্তন করলাম, প্রার্থনা করলাম, সবাই আনন্দ উপভোগ করছি। আমাদের বুঝতে হবে যাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য আমরা এই আনন্দিত হয়েছি, তিনি আনন্দিত হচ্ছেন না। আমি আমার এই ছোট্ট বয়সে ঠাকুর নিয়ে চলাকালীন কিভাবে ঠাকুরকে আনন্দ দিতে হয় সেগুলো আমি শিখলাম। আমি চেষ্টা করব সেই মাধ্যমটা আপনাদেরকে বলার জন্য। আমার মনে হয় আমার থেকে বেশি আপনারা জানেন, তারপরেও আমার অন্তরের এই ভাব বলছে যে আমি এই ব্যাপারটা আজকে বলি। সৎসঙ্গ আমরা যখন করি, অন্যান্য আমাদের যেই কালচারাল কীর্তনাদি যেগুলো হয়, আমাদের সৎসঙ্গটা ঠিক তার থেকে একটু আলাদা। আলাদা আমি কেন বলছি, কীর্তন, গান কীর্তন সবকিছু হয়তো একই হয়, কিন্তু সৎসঙ্গের একটু সময়সীমা থাকে। সৎসঙ্গ আমরা একটা পার্টিকুলার টাইম, যেটা টাইম নির্ধারিত করা হয়, সেই টাইমের মধ্যে শুরু করতে হয়। আমরা সবাই জানি যে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর জীবন্ত, তাই যখন সৎসঙ্গের টাইম নির্ধারিত করা হয় তখন शेख हवा बनाने लगा सत्संग उधर चल रहा है, अभी इधर आनंद बाजार बन रहा है, जो मतलब प्रसादी बन रहा है, जो सत्संग के बाद दिया जाता है। तो अभी इधर प्रसादी बन रहा है, देखते हैं क्या बनाया आज। यहाँ पे एक आंटी है, ये छोबी आंटी, जो कि हम लोग का सत्संग का पूरा खाना ये आंटी ही बनाते हैं। आंटी जय गुरु। आंटी क्या बनाया आज प्रसादी? चटनी। खिचड़ी और चटनी कैसा होगा? अच्छा ही होगा। अच्छा होगा ना। तो इधर है अभी खिचड़ी, चटनी हो गया, चटनी भी डल रहा है। इस साइड में है खिचड़ी, प्रसादी तो बन गया। अभी उधर सत्संग चल रहा है, अभी फिर सत्संग खत्म होने के बाद प्रसादी दिया जाएगा। तो चलते हैं अभी, फिर थोड़ा सत्संग अटेंड कर लेते हैं। अभी नाम चल रहा है, सॉरी अभी आलोचना चल रहा है। हम लोग आनंद पाने की चेष्टा करते हैं। जो पढ़ाई कर रहा है, जो छात्र है, वो भी पढ़ता है ताकि वो पढ़ाई करके कुछ बनेगा, वो जीवन में बन के कुछ कमाएगा, उस कमाई से वो अपना जीवन व्यापित करेगा और आनंद से जिएगा। जो दादा लोग कर्म कर रहे हैं, जो दादा लोग व्यवसाय कर रहे हैं, वो व्यवसाय करके अपने जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं। आप लोग माँ लोग हैं, आप लोग अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चे, अपने स्वामी, अपने घर में जितने भी लोग हैं, सभी को आप लोग सुंदर तरीके से रखने की चेष्टा करते हैं ताकि सब लोग आनंद में रहें। लेकिन एक चीज हम लोग लक्ष्य किए होंगे, आनंद का जो उत्स है, जिसको बोलते हैं हम लोग सोर्स, जैसे हर नदी का एक सोर्स होता है, हर चीज का एक सोर्स होता है, जैसे फैन चलेगा उसका सोर्स करंट है, वैसे ही आनंद का जो सोर्स है वो है श्री ठाकुर। तो हम लोग जो आनंद का सोर्स है उनको नहीं पकड़ के अगर इधर उधर भटकेंगे तो हम लोग जीवन में टाइम में ना फोटो से आएंगे ना विग्रह से उठ के आएंगे। वो हमारे आपके इतने सारे जो लोग हैं, किसी ना किसी के माध्यम से आके हमारे जीवन में कुछ दया देने की कोशिश करेंगे। वो मेरा भक्ति उनके प्रति जितना होगा उतने से ही मैं जान पाऊंगा कि वो मेरे लिए क्या दया दिए हैं या नहीं, मैं वो दया का प्राप्त लायक हूँ भी या नहीं, वो मेरा कर्म के ऊपर निर्धारित करेगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमको अपना कर्म उनके प्रति करना है। ঠাকুর চেয়েছেন আমরা যে যাই আছি না কেন
আমাদের পরবর্তী সন্তান সন্ততিরা যেন আমাদের থেকে আরো বেশিভাবে ঠাকুরের সচরাচর আমাদের প্রত্যেকেরই দেখবেন একটি লক্ষ্য থাকে, এই সুখে থাকবো, শান্তিতে থাকবো, আনন্দে থাকবো আর উন্নতির দিকে যাব। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন তেমন কোনো মানুষ, সে গুরু রূপে গুরুই হোক, ভগবান রূপে ভগবানই হোক, তাকে জীবন্তভাবে তার সঙ্গ করব আর তার নির্দেশগুলো পালন করে ওভাবে হওয়ার চেষ্টা করব। নতুবা ভগবান আকাশও থাকে না, বাতাসও থাকে না, মন্দিরও থাকে না, মসজিদও থাকে না, ভগবান থাকে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের মধ্যে। তাই জীবন্ত ভগবান, তাকে ধরতে গেলে ঠাকুরের আশ্রিত হতেই হবে। ঠাকুর আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন জীবন্ত গুরুকে, ঠাকুর আমাদের কাছে রেখে গেছেন জীবন্ত আচার্য। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। সারোরে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। আরো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়ন নিরেশ্বরায় বাসরে রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে নয়ন সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে শোনা তারপরে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদাই নামরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শশী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শশী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শশী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয়। পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বরমা কি জয়। পরম পূজ্যবাদো শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। परम पूज्यवादो श्री श्री बोरदा की जय। परम पूज्यवादो श्री श्री बोरदा की जय। परम पूज्यवादो श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यवादो श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यवादो श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्यवादो श्री श्री अविंदा की परम पूज्यवादो श्री श्री अविंदा की परम पूज्यवादो श्री श्री अविंदा की सत संग की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম वंदे आज वृत्ति বন্দে আর্য বিদ্যা वंदे मातृवरदान বন্দে মাতৃবর্গ वंदे अहं कृष्ण दैवतम বন্দে অহং কৃষ্টি দেবতা वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তম परम प्रेममय परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की জয়। জয় গুরু সবাই জয় গুরু। सत्संग अभी खत्म हो गया, अभी प्रसादी बांटा जा रहा है। उधर दिया जा रहा है प्रसादी, बांटा जा रहा है। चलिए दिखाते उधर।
যে গার্জেন ওই যে রুবির দাদা মানে দাদা কিন্তু 70 বছর যাবত উনি কিন্তু স্টেন্টে করেন না। উনি আমাকে দেখে বলছেন, আমি বলছি দাদা জয়গুরু, তখন বলছেন জয়গুরু। ওই দাদা বললেন যে আমি নানারভাবে কাজ করি, তাই কিন্তু আমি স্টেন্টটা ছেড়ে দিয়েছি। এই যে দাদা বললেন, তারপর আমি ওনাকে অনেক কিছু বললাম, বলার পর উনি এত খুশি হয়ে সেদিন থেকে তিনি স্টেন্টটা ধরলেন। এই যে जो सत्संग तो अभी खत्म हो गया, अभी सब घर के लिए रवाना होंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो सभी गुरु भाई के संग शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जय गुरु।